We would like to start now with a short presentation of each partner organization. We have thought that the most effective way of doing it is to invite them region by region. So we would like to invite the representative of each region at the table so that we can have this 3 minutes presentation per partner. We will not have slides to make it a bit faster. So I would propose that we start with the hosting region so that we have representatives from the partner organization of Canary Islands. So if you would like to, all the representatives to come here quickly and have your presentation. It gives me a great pleasure to address as a representative of the University of Las Palmas de Gran Canaria. And I extend you a very warm welcome you here to the kickoff meeting of Forward. As the Vice Director for Research, Innovation and Technology Transfer of this university, it is an honor to we can contribute to this project funded by the European Union. So I encourage you to set your mind and deliver a substantial contribution in this meeting. Let me just first briefly introduce my university, our university. Our university is actually a research and academic bridge between 3 continents, Africa, America, and Europe. And at the same time, is one of the universities in the outermost region of the European Union. The university, established in 1989, has more than 25,000 students and 1,500 lecturers. The university was set up as an interdisciplinary university with international approach focusing on basic and applied research in many areas, from which I especially remark, for example, computer science, engineering, blue economy, marine studies, and climate change, medical technology, among others. Let me say, for example, that 4 women researchers from our university are among the 500 best scientific residing in Spain, and that we are producing yearly about 15 patents and about 1,200 impact journal articles. Presently, we are also managing about 6 European A2020 research projects. The university works together with our scientific and technological park to help more dynamic the transfer of research results to the society. There are now about 2 well-defined geographical campuses. The first one is in Tafira site, focusing on business incubator together with centralized service, for example, H2020 projects, industrial property, and management of company agreements. In Taliarte, we are setting up, actually we have great capacities there, about 3 important topics: biotechnology, aquaculture, and marine science. Specifically, the Spanish Bank of Algae, which objectives and goals are isolation, identification, characterization, conservation, and provisioning of microalgae and cyanobacteria. On the other part, the University Institute of Oceanography and Global Chain, who have been working in the field of marine science for several decades. The institute aims to be an international starting and reception point for teaching, research, development, innovation on marine science, health, energy, water, economics, tourism, and marine-related ICT. On the other part, we have the University Research Institute in Sustainability, Aquaculture, and Marine Conservation, leading research and capacities on aquaculture and its environment behavior. Its research line covers marine spatial planning and site selection, increasing animal performance during life cycle, including egg and larval quality, better fish health and welfare, new aquaculture species, and under climate change scenario. Through all these activities, the university maintains its commitment to collaborating in the economic development and well-being,
in Canary Island, as well as serving as a platform for development cooperation for countries with traditional links in Canary Islands, such as Latin America and those that lie very close to Canary, the African continent. Before closing, I have to extend further thanks to all incoming partners for greatly helping to make forward real and possible. I wish you well over the next 4 days, or 3 days, probably, week in Las Palmas, and we extend to all our participants a warm and enthusiastic welcome. We look forward to contribute with all of you to achieve our professional goals and challenge in forward, and of course enjoy our university and our island, Gran Canaria. Thank you very much. Well, good morning. It's okay, so no? Yes. Good morning. My name is Alma, and I am here in representing the Instituto Tecnológico de Canarias, one of the partners of the project. I think that most of you have already read my emails, and we have already done some exchange of information. I would like to do a very brief introduction of the ITC. We are a public company belonging to the Canary Island government. The mission of our entity is to lead technological innovation and transfer in strategic sectors which favors competitiveness and sustainable development in the Canary Island and the surrounding geographic and cultural area with excellence in management. We are a regional institution. We have facilities in both of the main island, in Tenerife and in Gran Canaria. And we have some big capacities or key capacities regarding research and innovation. Regarding research and technological development division, we have water technologies, renewable energies, environmental analysis, biotechnology, biomechanics, and software and instrumentation. And then we have a very strong horizontal activity regarding with all the innovation support for companies and for intermediate size institutions. And we are leading with defining public policies and strategies for R&D&I, and we are very involved in technological watch and competitiveness intelligence, innovation observatory, and I think we have a lot of activities that are very close with the activities that we are going to develop among a forward project. I would like to, our size, we have 25 years old of existence. We have 150 people. And I would like to invite you as well, if you want to know our R&D facilities here in Gran Canaria. We have programmed a visit for Friday morning. And I would like to welcome you as well in the Canary Island, and I hope we have a very productive days during this week. Thank you very much. Yo vengo del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hace aproximadamente unos 40 años en el instituto se puso en valor, digamos, una particularidad única de las Islas Canarias, que es la excelente calidad del cielo astronómico que tenemos en las islas. Fruto, digamos, de esa visibilización, se empezaron a firmar acuerdos internacionales con diferentes países, y esto dio lugar a la creación de un centro que está internacionalizado, que es el Instituto de Astrofísica de Canarias. Hoy en día se han firmado ya acuerdos con más de 25 países, hay más de 40 instalaciones telescópicas en los 2 observatorios que tenemos, en la isla de Tenerife y en la isla de La Palma, y en total hay unas 75 instituciones científicas que están operando estas instalaciones. Nuestro centro como tal está sectorizado y su especialización obviamente es la astrofísica y el espacio. Por un lado, contribuir a la excelencia en el conocimiento del universo, de toda la materia y energía que ahí está, pero también contribuir al desarrollo tecnológico de instrumentación científica para estos telescopios o eventualmente para satélites que se ponen en órbita en el marco de consorcios internacionales con los que colaboramos.
También nosotros hacemos un esfuerzo importante en la formación científica, en la formación académica y en la formación de ingeniería de alto nivel. Y por supuesto también contribuimos a la divulgación y a la comunicación de la ciencia. En total, nosotros tenemos en el centro aproximadamente a 400 personas. La mitad de estas personas son investigadores, bien en la fase de doctorando o ya como postdocs o como staff de la plantilla. Pero también tenemos en la otra mitad pues ingenieros, gestores y personal administrativo. Publicamos más de 500 publicaciones científicas en revistas de primer nivel, a nivel internacional, y a nivel europeo pues participamos en aproximadamente 15 proyectos de Horizonte 2020, aunque nuestro fuerte está fundamentalmente en conseguir financiación para la construcción y la puesta en operación de grandes infraestructuras de investigación a través de fondos a nivel regional, nacional y europeo, ¿no? Fondos FEDER, fondos estructurales en general. Por último, sí quisiera destacar también que el Instituto está haciendo un importante esfuerzo por contribuir a la transferencia tecnológica, a la colaboración con la industria, y para ello hemos abierto una nueva división dentro de nuestro centro que se llama IACTEC y que tiene por objeto pues, la cooperación con el sector privado. En el marco de esta nueva apuesta tenemos a 20 ingenieros trabajando ya en varios proyectos concretos, en el desarrollo de microsatélites, por supuesto en la construcción de grandes telescopios, aportando tecnología nueva que no existe, y también en tecnología médica. Bueno, pues yo creo que en el marco de estas tres líneas, al margen de lo que ya hacemos en astrofísica y espacio, pues creo que podemos aprovechar sinergias con otras regiones ultraperiféricas y mejorar todavía, porque hay margen de mejora en nuestra participación en proyectos europeos. Pues, por ahora esto. Buenos días, yo soy Antonio López Gulía, soy el jefe de área de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. En primer lugar, darle la bienvenida aquí a Canarias, como no podía ser de otra manera. También agradecer al Museo Elder, que es en el entorno en el que estamos desarrollando este meeting, por prestarnos las instalaciones y un museo además que es de referencia aquí en Canarias. La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información es un órgano superior, un departamento que pertenece a la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias. Por eso hoy también estuvo nuestro consejero haciendo la presentación del evento, y que es el responsable de todas las políticas de I+D+I, es decir, desde la investigación, el fomento de la investigación, el desarrollo tecnológico, el fomento también de la innovación empresarial, el despliegue de todas las infraestructuras de telecomunicaciones en Canarias, y también llevamos todo lo que es el fomento de la sociedad de la información. Nosotros tenemos una serie de políticas de I+D+I donde gestionamos pues desde todas las infraestructuras científicas, tecnológicas, todo el fomento, también sostenimiento estructural de los centros tecnológicos y de los organismos públicos de investigación de titularidad canaria española, es decir, mitad titularidad entre el Estado y Canarias, y también tenemos instrumentos para financiar todo lo que es los elementos de competitividad, como es la innovación, tanto en las pymes como en general en cualquier actividad empresarial. También somos los responsables de la estrategia de especialización inteligente de Canarias, la RIS3, y también de los programas operativos, FEDER en este caso, el FEDER que se denomina FEDER Canarias, el 2014-2020, el Fondo Social Europeo Canarias 2014-2020, también es responsabilidad nuestra lo que es el eje 1, que es el fomento de la innovación y de la investigación y la innovación. Por mi parte, después les explicaré un poco, bueno, en la presentación que vamos a hacer, Michelle y yo, pues hablaremos unas pinceladas del contexto que también el consejero nombró del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 349 y dónde viene este proyecto. También les hablaré de los ingresos que ya hemos recibido y cómo va a ser el reparto del dinero recibido, y un poco de los objetivos generales y los objetivos específicos. Muchas gracias. Muy buenos días, soy Gustavo Marrero, soy representante del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de La Laguna. Es la otra universidad
Canarias, junto con la de Las Palmas de Gran Canaria, que ya se presentó en primer lugar. La Universidad de La Laguna, dando algunas pinceladas muy rápidas, es una universidad que tiene más de 200 años de antigüedad, tiene más de 20.000 alumnos, tiene casi 2.000 investigadores y profesores, una universidad genérica, en el sentido de que, ¿no?, tenemos grados y posgrados desde las humanidades hasta las ciencias médicas, ¿no?, pasando por todas las ciencias sociales, las físicas, químicas, ciencias experimentales, etc. Tenemos en total unos 13 institutos de investigación. Si pudiéramos destacar algunos fuertes y que están bastante vinculados con este proyecto, serían los destacados a biomedicina, enfermedades tropicales, sostenibilidad marina y terrestre. También destacar que recientemente hemos invertido muchos recursos en nuestra oficina de transferencia y resultados y una oficina de proyectos europeos que creemos que va a dar mucha fuerza a este proyecto y va a ayudar a que este proyecto avance. Y principalmente nada más. O sea, gracias por la presentación y bueno, estaremos aquí para tirar de este proyecto forward. Muchas gracias. Buenos días. Soy Octavio Ginás, el director de la Plataforma Oceánica de Canarias, que es un consorcio al 50% entre la administración estatal y la administración autonómica. Nuestra actividad tiene 3 ejes fundamentales, que son el dedicado al desarrollo e impulso de los aprovechamientos económicos del océano, fundamentalmente energías, productos, capacidades. El segundo bloque, que tiene que ver con la observación y la operación en el medio, todo lo que es la capacidad de observar cualquier cosa en cualquier lugar y en cualquier sitio del océano. Y el tercero, que tiene que ver con la puesta en valor del conocimiento para la generación de actividad económica en lo que todos compartimos como economía azul. Estos son los 3 grandes bloques a los que se dirige la actividad del consorcio. La aproximación de nuestro trabajo es básicamente una aproximación cooperativa. O sea, en este proyecto somos uno de los socios desde el momento inicial y es nuestra forma habitual de trabajar. En este momento, el consorcio somos realmente una institución pequeña, somos apenas 40 personas y en este momento desarrollamos 20 y tantos proyectos europeos y otros 20 y tantos proyectos de otros orígenes, la Agencia Espacial Europea y otras instituciones y empresas, y es porque básicamente es la aproximación colaborativa con socios múltiples. En la última cuenta que hicimos a finales del año pasado, trabajamos con unas 640 instituciones de 40 y tantos países del mundo. O sea, básicamente, y este proyecto para nosotros es un elemento que encaja perfectamente en la visión del espacio atlántico como el espacio natural en el que desarrollar la mayor parte de nuestra actividad de la economía azul en sentido genérico. Creo que muchos de nosotros, como regiones ultraperiféricas situadas en el Atlántico, es verdad que la Reunión Mayor los tenemos lejos en el Índico, pero probablemente en las metodologías podrán ser iguales, pero el espacio del Atlántico es un problema y es una gran oportunidad para nuestros territorios para que sirva de elemento de generación de crecimiento económico y empleo basado en el conocimiento y en la conservación del medio. Y en ese camino ya muchos somos conocidos de anteriores proyectos, compartimos esta visión y por tanto esta es una nueva oportunidad de avanzar en este camino. Gracias a todos. I will very shortly introduce Consulta Europa, which is partner as well in the project. You already know me and my colleague José Benedicto, with whom you have been in touch by email. Consulta Europa is a very small micro company based here in Las Palmas.
We are mainly expert in project development and project management methodology, but we have also participated in several Horizon 2020 projects. We are currently participating in 5 projects, and we have specialized in the development of co-creation methodologies, participatory approaches for research, innovation, and policy making. So we have now closed with the presentation of Canary Islands, so I would like to invite our colleague from Azores to make a very short presentation of your organization. Buenos dias, bonjour, and good morning. E bom dia, em português. I will speak in Portuguese, but my first words are in English, just to say that it's a pleasure to be here in Canary Islands. It's always a good return to Las Palmas and to meet here our friends from ITC, from Plocan, from Las Palmas University, La Laguna University, and other institutions from Canaries. Of course, my compliments are oriented also to Madeira and to other RUPs, outermost regions that are here in this kick-off meeting event of Forward. As you know, Regional Fund for Science and Technology is one of the public agencies that are oriented to work with the scientific system, Azorean scientific system. We coordinate and manage the resources to the system, and also contribute to the promotion of the internationalization of the Azorean institutions, R&D institutions. Now I will turn to Portuguese, if you don't mind. O Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia é uma agência pública que tem como obrigação, como uma das suas missões, financiar o sistema científico e tecnológico dos Açores, e a forma como tem de financiar, há 2 vias. A via normal é por conta do orçamento da região, a outra via é por conta da participação em projetos como o Forward e outros semelhantes. E nesta perspectiva, o Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia, nos últimos anos, tem vindo a incrementar a participação em projetos de âmbito europeu, que vão desde call for tenders das DGs da Comissão Europeia, passando pela participação em projetos do Fundo Europeu para as Pescas e Mar, passando também pelo Interreg MAC, e aqui temos uma participação muito ativa com Canárias e Madeira, também com Cabo Verde, e obviamente estendendo essa participação a outros programas de financiamento como o H2020, como Marie Curie, as bolsas Marie Curie, e também o Erasmus+. De cerca de 3 anos para cá, temos vindo também a apostar na participação em consórcios de financiamento que utilizam os mecanismos ERANET, os ERANETs Co-Fund e as que não são cofinanciadas. Neste momento, à data de hoje, estamos em 27 projetos, desde projetos de pequena dimensão até projetos de maior dimensão, e para nós o Forward é um passo em frente na capacitação, não apenas do Fundo Regional, mas acima de tudo na capacitação do sistema científico dos Açores, e por isso apostamos desde o início em ter uma forte participação no consórcio, que felizmente foi o consórcio vencedor, e acreditamos que poderemos dar um contributo decisivo e significativo para a implementação e para chegarmos aos objetivos finais. E da minha parte é só. Obviamente eu vou passar a palavra aqui
ao meu colega da Câmara de Comércio e Indústria, mas antes disso dar nota também que, enquanto coordenadores da representação açoriana, temos também que fazer uma referência à Universidade dos Açores, que não está cá presente hoje, não pude estar presente, mas que é uma das partes integrantes do consórcio do Forward e uma das partes, não diria mais importante, mas uma das partes muito importantes da nossa participação neste projeto, e que obviamente irá também se empenhar para que o mesmo chegue ao fim com bons resultados e daqui a 3 anos estarmos todos mais capacitados e melhor e conhecermos melhor as nossas realidades. Muito obrigado a todos. Good morning. I will be speaking Portuguese. It's easier. Eu sou da Câmara de Comércio dos Açores. É um organismo que representa as 3 câmaras de comércio. Foi fundada no século passado, mas essas 3 câmaras de comércio têm uma longa história de... portanto, estão ligadas, representando os negócios, estão ligadas à economia dos Açores. Como Câmara de Comércio tem um papel ativo como Câmara de Comércio, como parceiro social, mas tem também sido parceira de desenvolvimento de projetos e muito em colaboração com o Governo dos Açores, que reconhece a Câmara como um parceiro válido, e a ligação com os negócios, portanto a ligação entre o poder tanto político como as políticas e os centros de conhecimento e os negócios nos Açores. Portanto, falar da Câmara de Comércio podia me alongar bastante, mas basicamente é esse o papel que a Câmara pretende e é essa, digamos, a expectativa que tem ao fazer parte deste e como também de outros projetos, é contribuir de uma forma positiva na definição de políticas e, sobretudo, garantir uma ligação forte entre as políticas, os centros de conhecimento, o que se faz e, portanto, o desenvolvimento empresarial como consequência do desenvolvimento económico. Portanto, nós, Câmara de Comércio, temos tido parcerias e projetos de cooperação, tanto dentro das RUP como com outras entidades, tanto nacionais como estrangeiras, e a expectativa relativamente a este projeto e trabalhar com esta gente, alguma que já conhecemos, outra gente nova, espero que seja proveitoso e que a Câmara do Comércio dos Açores dê o seu contributo positivo para todos. Obrigado. Thank you very much. I would like now to invite the colleagues from Madeira. I am following the list of the grant agreement, so I'm not following an alphabetical order, but thanks. Hello, good morning, everyone. My name is Rui Caldeira. Finally, my 20-year theory of that islands are important and they have their own economic niche is finally coming to fruition in this project. It's very nice to see this. I've been working, I'm an islander myself, and I've been working around islands for the last 20 years of my career as a researcher. And it's very interesting to see this effort to look at common threads between the different islands. So it's a privilege, in fact, to be part of this project. And thank you for considering our participation. The regional. So I'm here talking briefly about the 2 Madeira partners. So I'm Rui Caldeira, and this is Clemente Guiar, and Lucio Quintal from the regional agency for the research, technological development and innovation. And my colleague Elsa Fernandes she's a professor from the University of Madeira. So these are the 2 main institutions that are part of this Forward project from Madeira Island. Talking briefly about the university. The university is a small university, it's the youngest university
In Portugal, they are about 300 professors and researchers. In Madeira University, around 3,000 students. It's a 30-year-old university, and they have the three main areas of research, or which highlight agro-food research, nanochemistry, and technology, and health and technology, essentially. And of course, there are other activities, but these are the three main ones. I don't know if you want to add anything else. No. And in fact, the regional agency is a joint venture between Madeira University and the regional government. So our funding partners are these two institutions. We have effective partners. We also have companies such as Portugal Telecom, a beverage, a large industry in Madeira, and other industry partners. So this is a privileged ecosystem to, in fact, promote technological development and innovation in Madeira, but we also support fundamental research and dissemination and development of technology. So the Madeira government gave us the task of promoting the Madeira Region Action Plan for Research, what we call PDTE, and we were also involved in the development of the smart specialization for the region of Madeira, which has areas such as tourism, sea, resources and technology, health and wellness, agro-food quality, biosustainability, energy, mobility and climate change, information, communication technology, infrastructure, sustainability, management and maintenance. These are the main areas that the partners in Madeira decided to promote as a smart specialization strategy for the island. We also host several projects within Arditi, some consortiums such as the Oceanic Observatory of Madeira, or the representation of national labs in the island, such as LARCES, which are the Oceanic Observatory is focused on marine research, and LARCES EST is mostly focused on human-computer interaction, and we are also promoting other projects in chemistry and other areas. And I think that's about it. Did I forget anything? Lucio, do you want to add anything? No? Clementa? No? Elsa? No, that's it. Thank you. As I was telling you, I'm very sorry about being alone today. The university didn't come to us. I'm Philippe Holstein, so I'm representing Nexa. Nexa is the Regional Development and Innovation Agency for La Réunion. Our main vision and mission is to accompany the transformation of the economy of the islands. Because as a small territory, as a small island, we are of course facing challenges, facing a huge economic dependency, an increasing ecological dependency as well. And we are a vulnerable territory. But we do believe that being an island and being so small is not only a handicap, it's also an opportunity to turn these challenges into innovative, into great solutions that could be exported elsewhere. That's the vision we are promoting at Nexa, which is the regional agency. And to do that, we're doing two main actions. The first is to support the regional council, the regional authority, in the development and implementation of research, development, and innovation policies. And we're also providing concrete support and services for researchers and innovators. So when forward, well, at least the call came out, it was for us the greatest opportunity to bring together the different actors and stakeholders from the regional authorities and from the different outermost regions, and to build together a project that could show that this vision of turning the challenges into opportunities, of telling the world that no, we're not dependent, we're not condemned to suffer, we can be providers of solutions, will be materialized. So I'm very excited to be with all of you here today and for the 3 coming years, and I'm sure we're going to build great things together. Thank you very much. Thank you very much, Philippe.
The representatives of Martinique. Bonjour, je vais parler en français. Je suis Muriel Alexandrine, en charge des problématiques de développement économique depuis plus d'une vingtaine d'années à la région, puis maintenant à la collectivité territoriale de Martinique. J'ai été récemment en charge de la direction de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous travaillons sur la mise en œuvre d'un écosystème de l'innovation et de la recherche, sachant que l'innovation et la recherche sont des domaines dans lesquels beaucoup de collègues et de départements de la collectivité territoriale interviennent, notamment le numérique. Nous avons un bras armé qui est le pôle agroalimentaire de la Martinique. Enfin, nous construisons ensemble l'innovation, la recherche, la mise en œuvre d'un écosystème que nous suivons en partenariat avec la mission innovation représentée ici par Tania Rémy, à qui je vais donner la parole. Alors, bonjour à tous. Alors, comme Muriel m'a déjà présenté, donc Tania Rémy, je représente la mission innovation de la collectivité territoriale de Martinique. Et donc, j'ai principalement en charge la mise en œuvre, le suivi et l'animation de la stratégie de spécialisation intelligente S3. Et nous avons axé notre S3 principalement sur le transfert de technologies. Et nous souhaitons ainsi renforcer le partenariat entre les entreprises, donc le monde des entreprises et la recherche. Et nous considérons que Forward est une opportunité pour nous pour renforcer notre politique régionale de RDI et également favoriser la coopération internationale et également interrégionale entre nos RUP et ainsi capitaliser sur nos atouts, nos ressources, nos capacités R&D pour cette co-construction et bien sûr prouver au monde entier que nous avons une recherche d'excellence et que nous pouvons faire beaucoup mieux que ce que justement certains puissent penser. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. The representatives from Guyane. Bien, bonjour à tous. Je m'exprimerai en français. Donc, Vanessa Weck, du Conseil régional de Guadeloupe, en charge de la recherche et de l'innovation. Nous sommes deux de la collectivité régionale. Pour vous dire que je suis enchantée, et nous sommes enchantés d'être aujourd'hui avec vous au sein de ce projet de coopération entre les régions ultrapériphériques. Et c'est aussi un plaisir de revoir différents partenaires avec qui j'ai eu l'opportunité de collaborer dans un précédent projet. Très rapidement, la collectivité régionale de Guadeloupe, elle est en charge de différents domaines. Le développement du territoire, la formation et l'éducation, ainsi que tout ce qui concerne le développement économique. Et à ce titre, elle intervient plus particulièrement dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Le paysage de la recherche en Guadeloupe, à côté de moi, il y a deux représentants et aussi de l'innovation. Il y a l'université sur deux territoires, la Martinique et la Guadeloupe. Et on a également des représentants de grands organismes dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé humaine, animale, plantes, ainsi qu'en domaine des risques naturels, puisque la Guadeloupe cumule tremblements de terre, volcans, cyclones, tsunamis, et donc on a aussi une forte compétence sur ce domaine. Et c'est pour ça que c'est aussi très présent dans la problématique des S3, à côté de la biodiversité et des énergies renouvelables. L'action de la collectivité en matière de soutien à la recherche et l'innovation se traduit de différentes manières. Premièrement, on lance des appels à projets pour la recherche avec une évaluation scientifique indépendante, ce qui permet d'apporter une caution scientifique aux projets qui sont retenus, et on insiste pour avoir des projets collaboratifs entre les organismes de recherche implantés sur le territoire, puisqu'aujourd'hui la majorité des guichets sont quand même sur des dimensions collaboratives. Et aussi on est partenaire de différents projets tels que les IRANET, comme cela a été mentionné un peu précédemment, puisque la collectivité a été partenaire de l'IRANET NetBiome, de NetBiome CSC sur l'FP7 et aujourd'hui sur Biodiversa, dans H2020. En matière d'innovation, on accompagne l'émergence de clusters, dont Synergile, qui est représenté à côté de moi, est un des représentants. On a également un cluster qui est sur le domaine des nouvelles technologies, tout ce qui est le numérique, et enfin un dans le domaine maritime. Et on travaille également sur l'émergence d'autres filières, notamment en agriculture et en biodiversité. Donc voilà, très rapidement brosser les champs d'intervention de la collectivité et son implication au sein du domaine de la recherche et l'innovation. Et donc pour nous, être partenaire de Forward, c'est
poursuivre l'engagement que mène la collectivité pour renforcer l'excellence de sa recherche, pour la rendre plus visible auprès des partenaires européens et aussi pour favoriser les collaborations et coopérations. Et enfin, dernier lieu, et je pense que c'est partagé par nous tous aujourd'hui, c'est vraiment montrer la valeur ajoutée de nos territoires. Nous sommes en première ligne sur les grands enjeux qui se profilent, que ce soit en matière de changement climatique, en matière de défis sociaux par rapport aux défis économiques. Et nous avons une carte à jouer et à faire valoir face à l'Europe par rapport aux définitions des politiques futures. Merci. Bonjour, moi je vais faire très court. Donc, je travaille également à la région Guadeloupe. Je suis la nouvelle collaboratrice de Vanessa Weck, donc Sophie Larieux, et donc je suis en charge de tous les projets recherche au sein de la collectivité. Et je suis également très très ravie d'être parmi vous aujourd'hui et de travailler sur ce grand projet qu'est le projet Forward. Alors bonjour à tous. Donc good morning to everyone. I will try the one in English, but maybe I will come back to French in a few minutes. So I am Vanessa Vereen from Guadeloupe, from Synergil. So we are an association, a professional association, which has actually 12 years old, and we are specific in innovation. So we have three departments. Which one is a competitiveness cluster, which aims to develop innovative collaborations. The second one is a regional observatory, which has data engineering, and the third department at Synergil is about circular economy. So we go to different infrastructures in Guadeloupe to know their needs about their different needs, and to do some mutualizations about the different industries. So we have specific fields, which are the energy, the materials, the constructions, the climate change, and also everything which is about circular economy. So it's about green tech actually. And we are really pleased to be here with us today on the Forward project, because it's a specific mission to develop innovation in Guadeloupe. We are financed by the Guadeloupe collectivity, so the innovation service, which is on my side, and by the French states also, and we are really pleased to be here, and hopefully we will have good works together on these questions about innovation in the outermost regions. Thanks. Bonjour à tous. Alors, je suis Narcisse Aïbo, je suis enseignant-chercheur, mais je suis ici en tant que représentant de l'Université des Antilles et de la Guyane. Je suis vice-président de l'Université des Antilles, pardon, non pas de la Guyane, chargé donc de la valorisation de la recherche. La Guyane n'est pas là, donc il n'y a pas de souci. Moi, j'étais ici en tant que chercheur, en tant qu'acteur de la recherche, il y a pile poil un an, pour un projet de recherche collaboratif H2020 qui s'appelle Socle Impact. Et on a fait le kick-off justement de ce projet à Las Palmas, un projet donc pour développer donc l'économie bleue. Donc j'étais là en tant qu'acteur de la recherche, et donc je suis là aujourd'hui en tant que, on va dire, vice-président chargé de l'innovation et de la recherche à l'université. Mais tout ça pour dire qu'en fait, notre intégration dans les régions ultra-périphériques, elle avance. Parce que je la vois avancer en tant que chercheur, je la vois aussi avancer à travers donc ce réseau Forward. Nous sommes une jeune université qui a à peine 40 ans,
qui au départ était sur 3 régions, la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe, mais aujourd'hui qui est une université des Antilles. Donc on a 2 campus, un campus sur la Martinique et un campus sur la Guadeloupe. Une université qui est très dynamique, qui est bien implantée dans son bassin caribéen. Grâce à l'accompagnement justement de la collectivité régionale, donc nous pouvons aujourd'hui collaborer avec nos partenaires du Brésil, des Petites Antilles, des Grandes Antilles, à travers des programmes européens Interreg par exemple. Donc nous sommes accompagnés dans ces éléments-là en tant qu'acteurs de la recherche par notre collectivité régionale. Nous sommes une université assez dynamique, je disais, parce que nous avons 28 structures de recherche qui vont des sciences exactes jusqu'aux sciences littéraires, justement, en passant par les sciences sociales, les sciences économiques, les sciences juridiques. Donc nous essayons aujourd'hui donc de travailler un peu la main dans la main avec les collectivités qui nous accompagnent pour aujourd'hui essayer de répondre aux besoins du territoire en termes de formation et en termes de recherche. Donc tout à l'heure, Mme Beck a cité un peu tous les champs thématiques. Nous essayons de couvrir ces champs thématiques en matière de biodiversité, en matière de risques naturels, de sciences juridiques, sciences économiques, etc. etc. Donc nous sommes là en tant qu'acteurs de la recherche et nous, aujourd'hui, nous sommes heureux donc, de voir que l'environnement donc, se bouge énormément au niveau de la recherche, au niveau de la Commission européenne pour justement prendre en compte les problématiques de nos petits territoires. Donc je ne vais pas être plus long que ça, donc je suis vraiment très heureux donc, de voir qu'aujourd'hui on est inscrit dans ce projet Forward, donc pour pouvoir essayer de mieux nous intégrer donc, dans le réseau donc, des régions ultra-périphériques. Merci. Merci beaucoup. Hello, good morning. I'm very sorry for taking so much time to come down, but we thought we was passing at the last because our name is on the last of the program. I'm Angèle Dormois. I'm the president of the Chamber of Commerce and Industry in St. Martin. Our chamber is composed of 3 different chambers, in fact. There's only 4 of these type of chambers in France: St. Martin, St. Barts, Saint-Pierre-et-Miquelon, and Polynésie Française. It's quite different, yes, we must say, because those chambers represent the 3 chambers: trade, agriculture, and commerce. So therefore, we really tackle the different economy and agricultural and trade, different aspects and challenges. We're here today because the collectivity of St. Martin received up to yesterday a delegation from the Canaria in St. Martin. So the COM could not be here, so the Chamber of Commerce represented the COM. I will leave my president, my director, Vanessa, present a little bit, present herself. Nous sommes agréablement, pas surpris, mais je veux dire flattés de rejoindre donc le réseau Forward. Nous avons comme projet au sein de notre CCISM de porter la création d'une pépinière d'entreprise. Après ce que nous avons vécu il y a à peu près 1 an et demi, nous encourageons les ressortissants de notre territoire de pousser des projets, des actions en faveur de tout ce qui est en lien avec les changements climatiques, l'agriculture, puisque nous avons vraiment une problématique sur notre territoire en matière d'agriculture, d'élevage. Donc voilà. Et nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Merci. The representative from Mayotte. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Monsieur Adrachivilou. Donc je suis pas chercheur, je travaille pas dans un institut de recherche. Je suis au département Affaires européennes, au conseil départemental de Mayotte.
je travaille dans le cadre des dossiers liés aux régions ultrapériphériques, les RUP, notamment à Bruxelles avec les 9 régions ultrapériphériques, dont les Canaries. Donc c'est un honneur aussi pour moi d'être là parmi vous, de participer à cette réunion de lancement de ce projet, car je rappelle que les RUP, ça fait plus de 20 ans qu'on mène du lobbying au niveau de Bruxelles pour défendre nos spécificités, notamment dans la mise en œuvre, l'adaptabilité, enfin, adapter les politiques publiques de l'Union européenne dans nos régions. Donc c'est un long combat. Mayotte, l'arrêt Mayotte du 15 décembre 2015 a fait jurisprudence aujourd'hui parce que la Cour de justice de l'Union européenne a reconnu pleinement l'article 349, on l'a évoqué à 2 reprises ici, comme base juridique autonome pour adapter les politiques de l'Union européenne dans nos territoires. Suite à cet article 349, les RUP, on a rédigé un mémorandum qu'on a remis au président Jean-Claude Juncker en marge du forum RUP de mars 2017, dans lequel les RUP ont donné des recommandations, des orientations par rapport aux différentes politiques conduites sur le territoire. Suite à ce mémorandum, la communication de la Commission européenne du 24 octobre 2017, qui est la nouvelle stratégie RUP appliquée sur nos territoires, a pris en compte un certain nombre de mesures pour adapter les politiques sur nos territoires, dont les programmes horizontaux. Ça fait un temps qu'on demande à l'Union européenne que les RUP aient des appels spécifiques, notamment dans le cadre des programmes, des programmes horizontaux. Aujourd'hui, ce projet, c'est l'une des actions de mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne de 2017. Donc, je suis vraiment satisfait d'être aujourd'hui parmi vous. S'agissant de Mayotte, tout est récent. On n'a pas d'institut de recherche. L'antenne universitaire, je parle bien l'antenne universitaire, est ouverte en 2012 seulement, dont parmi les spécialités, on a tout ce qui est biologie marine. On a un parc marin qui travaille beaucoup aussi sur le développement durable et sur la connaissance des ressources maritimes, qui a ouvert aussi en 2012. Le conseil départemental de Mayotte a créé une agence de l'innovation et de développement il y a 2 ans seulement, donc, et qui travaille beaucoup aujourd'hui sur l'attractivité de Mayotte, sur l'internationalisation des entreprises, mais aussi sur l'innovation. En 2012, la DIM, l'agence, a organisé un séminaire lié à l'innovation et a créé un réseau des acteurs de l'innovation, même si c'est balbutiant à Mayotte, mais il y a un début. Donc voilà, en gros, au niveau des instituts de recherche, on dépend beaucoup des instituts de recherche au niveau national. Je fais référence ici à l'IFREMER pour tout ce qui est ressources maritimes, la CIRAD pour tout ce qui est agricole. Voilà, on n'a pas des instituts régionaux en tant que tels. Donc, la participation à ce projet est une opportunité pour nous, Mayotte, d'avoir vos retours d'expérience, notamment les Canaries. J'ai vu tous les instituts de recherche qui existent aux Canaries. C'est vraiment, mais aussi tous les partenaires, bien sûr. Ça serait bien qu'on ait le retour d'expérience pour nous permettre d'apprendre à marcher aussi, nous, et d'améliorer et de mettre en œuvre un écosystème de recherche, pourquoi pas d'ici à Mayotte. Je pense que c'est l'objectif de ce projet. Donc, on vous remercie, l'ensemble des partenaires qui participent à ce projet, pour la réussite de ce projet. C'est vraiment une satisfaction pour nous aussi, Mayotte, d'intégrer ce réseau, d'intégrer ce projet. Et c'est en marchant qu'on apprend à se développer. Je vous remercie.